बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हरमा बिनत मलान रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे। वो हज़रत अबैद बिन सामत के निकाह में थी। एक दिन आप उनके जहाँ गए तो उन्होंने आपके सामने खाने की चीज़ पेश की और आपका सर जाड़ने लगी। इस अरसे में अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। फिर बेदार हुए तो आप मुस्करा रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने उस पर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों हंस रहे हैं? आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने अल्लाह के रास्ते में गज़वा करते हुए पेश किए गए। इस दरिया की पुष्ट पर वो इस तरह सवार हैं जैसे बादशाह तख्त पर होते हैं। उन्होंने कहा, मैंने उस पर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। चनाचे अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। फिर आपने सर मुबारक रखा और सो गए। फिर बेदार हुए तो मुस्करा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों हंस रहे हैं? अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने अल्लाह के रास्ते में गज़वा करते हुए पेश किए गए, जिस तरह अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा फरमाया था। बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ कर दें कि मुझे भी उनमें कर दे। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब से पहले लोगों में होगी। चनाचे उम्मे हरमा रज़ियल्लाहु अन्हा माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में समुद्री सफ़र पर गई और जब समुद्र से बाहर आई तो सवारी से गिर कर शहीद हो गई। उन्होंने महाजरीन के साथ सिलसिला अखुवत कायम करने के लिए कुरा अंदाज़ी की तो हमारा कुरा आसमान बिन मज़लून रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम निकला। फिर हमने इन्हें अपने घर में ठहराया। इसके बाद इन्हें एक बीमारी हो गई जिसमें इनकी वफ़ात हो गई। जब इनकी वफ़ात हो गई तो इन्हें गुस्ल दिया गया और इनके कपड़ों का कफन दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने कहा, अब्बू साहब अस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। तुम्हारे मतलब मेरी गवाही है कि तुम्हें अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त बख्शी है? मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह किसे इज़्ज़त बख्शेगा? अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ तक उनका तल्लक है तो यकीनन चीज़ मौत उन पर आ चुकी है और अल्लाह की कसम मैं भी इनके लिए भलाई की उम्मीद रखता हूँ। और अल्लाह की कसम मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बावजूद हतमी तौर पर नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा। उन्होंने उसके बाद कहा कि अल्लाह की कसम, उसके बाद मैं कभी किसी की बरात नहीं करूँगी। उसका मुझे रंज हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतल्लिक़ कोई बात यकीन के साथ मालूम नहीं है। चनाचे मैं सो गई और मैंने ख्वाब में देखा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक जारी चश्मा है। मैंने उसकी इत्तला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इनका नेक अमल है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे शैतान की तरफ से। बस तुम में जो कोई बुरा ख्वाब देखे जो उसे नापसंद हो तो उसे चाहिए कि अपनी बाईं तरफ थूके और उससे अल्लाह की पनाह मांगे, वो उसे हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा।
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اس کا دودھ پیا جہاں تک کہ اس کی شرابی کا اثر میں نے اپنے ناخنوں میں ظاہر ہوتا دیکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کا بچا ہوا دے دیا۔ آپ کا اشارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ قمیض پہنے ہوئے ہیں، ان میں بعض کی قمیض تو صرف سینے تک کی اور بعض کی اس سے بھی بڑی ہے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کی قمیض زمین سے گھسر رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئے۔ ایک شخص تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھایا لیے جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جی آپ کی بیوی ہے، ان کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا کہ وہ تم تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی انجام تک پہنچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے شادی کرنے سے پہلے مجھے 2 مرتبہ دکھائی گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کھولو۔ اس نے کھولا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا کہ اگر جی اللہ کے پاس سے ہے تو وہ خود ہی اسے انجام تک پہنچائے گا۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا کہ فرشتے تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ کھولو۔ اس نے کھولا تو اس میں تم تھی۔ پھر میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو ضرور پورا ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں جامع الکلام کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی ہے، اور میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں انہیں رکھ دیا گیا، اور محمد نے بیان کیا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جامع الکلام سے مراد یہ ہے کہ بہت سے امور جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 1 یا 2 امور جہاں اس جیسی میں جمع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔